Dobroveče, dobrodošli u još jedan podcast Centra za životnu sredinu Srijedom u centar. Večeras sa nama su naši dragi gosti, partneri i prijatelji iz organizacija Green Home iz Crne Gore i Ekosvest iz Makedonije. Sa mnom večeras su Georgi Mitrevski iz organizacije Ekosvest iz Makedonije, koji je projekt koordinator i najviše se bavi zaštitom rijeka u okviru aktivnosti, i Azra Vuković, koja je izvršna direktorica organizacije Green Home iz Crne Gore. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama, hvala na pozivu. Hvala vama što ste prešli tako dug put. Evo, Azra, ti si putovala 500 km, malo prije spomenula, da bi bili gosti u ovom našem pionirskom podcastu koji se bavi temama životne sredine i što ste evo večeras gosti Centra za životnu sredinu i što ste malo došli da vidite i Banja Luku. Evo, ja bih za početak napomenula da smo se mi upoznali zapravo i počeli naš neki partnerski odnos i zajedno radimo na nekim aktivnostima kroz mrežu koja se zove SINET, odnosno to je mreža za prirodne resurse, energiju i transport jugoistočne Evrope. Pa evo možda i ovaj podcast i ovo gostovanje vaše večeras još jedan od dokaza zašto je ovo umrežavanje bitno. Za početak može da predstavite ukratko vaše organizacije, koji su to aktivnosti kojima se najviše trenutno bavite, koji su to problemi sa kojima se najviše suočavate. Uglavnom su to slične aktivnosti, problemi sa kojima se suočava i na kojima radi i Centar za životnu sredinu. Evo može da krenemo od dame. Hvala Sandra, zapravo da, upravo dolazim iz organizacije Green Home koja je osnovana 2000. godine, dakle prije 22 godine sa sjedištem u Podgorici u Crnoj Gori. Osnovali su tada organizaciju studenti biologije sa ciljem da daju negdje svoj doprinos boljem stanju životne sredine u našoj zemlji. Kako tada, tako i danas brojni su problemi koji su prisutni u životnoj sredini kako u našoj zemlji, ali tako i širom regiona i poprilično su nam slični problemi i teme kojima se bave naše organizacije. Ono što je negdje u fokusu rada Green Home-a jeste održiv razvoj, zaštita prirode, zaštita održivo korištenje prirodnih resursa, upravljanje otpadom. Ono što u posljednjim godinama mnogo intenzivnije pratimo jeste proces evropskih integracija i to negdje jesu teme koje mi držimo u kontinuitetu u fokusu rada naše organizacije. Radimo u okviru 2 programa. Jedan je program za zaštitu prirode i životne sredine, drugi je program za energiju i klimatske promjene i nekako kroz ta 2 programa zapravo sprovodimo sve svoje aktivnosti. Pomenula si mrežu SINET. Nekako kroz svoj rad Green Home je kroz cijelo ovo vrijeme zapravo jako puno se trudio da uspostavlja saradnju i komunikaciju sa različitim stakeholderima kako na nacionalnom nivou, tako i na nivou regionalnom, ali i šire. To zapravo upravo znači to umrežavanje, ta saradnja, razmjena iskustava sa drugim organizacijama iz razloga što imamo slične probleme, slična su i rješenja naših problema i onda kada prosto jedna organizacija imala, da kažem, priliku prije da prođe kroz neke procese, onda je jako važno da ta svoja iskustva i podijeli. SINET kao mreža koja je osnovana 2010. godine gdje su sve naše organizacije članice upravo od samog početka je bila jedna prilika dobra da naša organizacija razmjenjuje svoja znanja, svoje iskustva, da rade na zajedničkim projektima, jer kao što rekao smo, brojna pitanja jesu regionalnog karaktera, upravo ta energetska tranzicija, dekarbonizacija, zaštita vazduha, zaštita rijeka, zaštita biodiverziteta, sve su to pitanja koja tangiraju prosto sve zemlje i upravo u tom smislu je jako važno da sarađujemo. Upravo kroz mrežu je i nekoliko projekata realizovana koja su nam dala priliku i da sarađujemo i da se gledamo i da zajedno nekad i osmišljavamo rješenja za određene probleme. Georgi, Ekosvest. Hvala što ste nas pozvali. Da, malo ću možda dodati, Azra je puno toga rekla. Naše organizacije su vrlo slične, bavimo se sličnim problemima. Ekosvest je centar za istraživanje i informiranje o životnoj sredini. Ove godine slavimo jubilejnu 20. godinu. Čestitam. Hvala. Imamo 15. septembra imat ćemo taj glavni event.
Ekosvest se bavio nekim problemima pre 20 godina, kako je Azra rekla, problemi su još isti, bavimo se istim problemima, imamo dobijenih bitki, još više izgubljenih, ali tako stoje stvari. Da, Ekosvest se, kao i što sami znate, ne možemo se baviti svim pitanjima zaštite životne sredine, moramo se fokusirati ono što smatramo da je najbitnije, ono što najviše može promeniti stvarnost, promeniti društvo i pitanja koja su glavna ili goruća pitanja. To u našem slučaju i u Makedoniji i u regionu jeste zaštita prirode i biodiverziteta, tome se posebno bavi organizacija. Onda bavimo se energetskim pitanjima, energetikom i pitanja povezana sa klimatskim promjenama, zaštitu reka i što se tiče svih ovih izgradnja malih hidrocentrala, o tome ćemo valjda pričati malo kasnije, aerozagađivanje, održiv razvoj i posebno aktivno građanstvo. Posebno ono što obraćamo pažnju je kako da postignemo da institucije rade transparentno svoj posao, da obezbedimo aktivno učestvo građana u kreiranju politika vezane za zaštitu prirode i to su neka glavna pitanja za organizaciju, ali i za cijeli sektor u Makedoniji. U mreži smo već od samog početka i mreža je idealna prilika da razmenimo iskustva. Naši problemi su regionalne prirode, zakonodavstva su maltene ista u svim zemljama, iskustva su transferabilna, svi možemo koristiti iskustva iz različitih zemalja i tačno je to se dešava na ovim našim zajedničkim projektima, tako da to je otprilike. Pa da, evo, otprilike sve teme, programe koje ste pomenuli su teme i programe također i Centra za životnu sredinu, a skoro smo tu negdje isto godište, centar 23 godine, vi ste tako negdje... Malo mlađi, ali manje više to su slične aktivnosti. Evo, pomenuli smo male hidrocentrale i borbu za rijeke, borbu za zaštitu rijeka, to je nekako jedan od najaktualnijih pokreta i u Bosni i Hercegovini, čini mi se i širom regiona. Priča koja se dosta priča, čuli ste da u Bosni i Hercegovini je došlo i do zakonskih izmjena, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine su praktično zabranjena je gradnja novih malih hidroelektrana, jel? Pa me interesuje, Georgi, ja sam pomenula na početku predstavljam da se ti baš dosta baviš zaštitom rijeka i ovom temom. Kakva je situacija kada je riječ o Makedoniji? Ako Svest je također specifična organizacija po tome što vaša predsjednica je dobila Goldmanovu nagradu upravo nakon borbe i uspjeha. Borili ste se protiv malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Mavrovo, koji je te posebno drag, jel tamo imaš i vikendicu, provodiš dosta vremena, pa eto, možeš nam malo reći kakva je situacija sada kada je riječ o ovoj temi u Makedoniji, zaštiti rijeka? Mi smo se vrlo obradovali kad smo čuli vest da u Bosni i Hercegovini je doneta zabrana za izgradnju malih hidrocentrala. Trenutno u Makedoniji smo daleko od takvog uspeha. Može se reći da sad imamo neki status quo, ali u principu situacija je katastrofalna. Kao i svugde u regionu u Makedoniji, ova priča o malim hidrocentralama se nadovezala na ove založbe vlade da obezbede razvoj alternativnih, odnosno održivih izvora energija, obnovljivih, kako kažu, izvora energije, mada mi ne smatramo da je hidro obnovljiv izvor, ali o tome ćemo kasnije. Tako da ta ideja da se investira više u obnovljivim izvorima energije i u hidroenergiji je poslužila nekim političarima i nekim biznis elitama u Makedoniji, a i svugdje u regionu, da izgrade celu ovu ideju i forsiraju izgradnju malih hidrocentrala. Kod nas u zakonodavstvu male hidrocentrale su subvencionirane sa feed-in tarifama, to znači da svaki investitor koji izgradi malu hidrocentralu ima zagarantirani otkup proizvedene električne energije po zagarantiranim cenama,
bez nikakvog pazarnog rizika i to je onaj model koji drži i još živu tu ideju i gde se još više i više grade malih hidrocentrala. S jedne strane to obezbeđuje investitorima da još više grade malih hidrocentrala, a s druge strane to ne pomaže u proces razvijanja održljivih izvora zato što favorizira male hidrocentrale u poređenju sa proizvodnju električne energije od sunca ili od vetra. Mi se aktivno borimo protiv ovoga i smatramo da se mora postići neki taj balans energetskog miksa od održljivih izvora, a ne da se favoriziraju male hidrocentrale. U Makedoniji trenutno imamo 97 aktivnih malih hidrocentrala i oni proizvode manje od 4% od godišnjeg bruto domaćeg proizvoda, a subvencioniraju se sa oko 15-16 miliona eura godišnje iz budžeta domaćinstava. Neku ekonomsku analizu koju smo radili nam daje rezultate da sa ovom investicijom u energetsku efikasnost mi ćemo zaštediti više od 4%. Znači, da ne pričamo sada, to je duga priča o ruiniranju praktično životne sredine, prirode, oduzimanja prava na korišćenje vode lokalnim zajednicama i brojni su to problemi. Sve analize i svi fakti i svi podaci ukazuju na to da za postojanje malih hidrocentrala nema nitu ekonomskih, nitu ekoloških, nitu etičkih razloga, tako da naš stav je da oni uopšte ne treba da postoje i borimo se protiv toga. A kaži mi, ti si bio dio radne grupe koja je radila na novom zakonu o vodama. Da li tu ima nekih pomaka kada je riječ o ovoj temi? Da, mi čekamo da se novi zakon, da vidimo kako izgleda novi zakon u finalnoj verziji. Bio je dug proces i mislim da smo uspeli da ugradimo neke mehanizme koje će pridoneti zaštitu reka. Prvo što je nama bilo bitno, ove dozvole ili koncesije za male hidrocentrale se daju na osnovu elaborat za zaštitu životne sredine i taj mehanizam se odvija za zatvorenih vrata. Nasproti, druga varijanta koja zakon poznaje, to je izradnju studije o zaštitu životnih sredina. Studija znači najmanje jednogodišnjo posmatranje celog procesa i isto tako znači učestvo javnosti što se tiče javnih rasprava. Tako da ono što smo uspeli ugraditi u novi zakon, to je u postupku dodeljivanja vodne dozvole, da imamo javno saslušanje, znači da obezbedimo učestvo javnosti, da možemo u ranoj fazi da se lokalne zajednice koje su najviše oštećene da se uključe i da probamo da tu nešto uradimo. Onda smo uspeli, isto tako ministarstvo je prihvatilo da uvede definiciju ekološkog minimuma umesto prethodnog biološkog minimuma, što je za nas bilo vrlo važno. Onda da se uvede neophodnost, da se prepozna neophodnost o izgradnji ribnih staza, što isto tako nije bilo u zakonu, tako da puno smo toga ugradili i sad dolazi faza implementacije podzakonskih akta i tako na temu. Ima još šta raditi na tome, da. Sasvim sigurno, i dosta slična aktivnost kao kod Centra za životnu sredinu. Azra, u Crnoj Gori zakonski su zabranjene male hidroelektrane, izgradnja malih hidroelektrana. Kako je došlo do toga, što je prethodilo ovim zakonskim izmjenama? Zapravo je vlada donijela odluku da obustavi dalji proces davanja koncesije za izgradnju malih hidroelektrana nedavno. Prethodilo je tome protesti, negiranje, prosto potrebe da se takve hidroelektrane grade na našim rijekama, s obzirom na činjenicu da negdje, kao što je i Đorđe rekao, u Makedoniji, a i širom regiona, nekako su u posljednjim godinama sve naše rijeke napadnute idejom o izgradnji malih hidroelektrana. U tom smislu lokalne zajednice koje najčešće budu samo oštećene izgradnjom ovih objekata iz razloga što te rijeke potpuno budu zarobljene u cijevi
za isključivo potrebe proizvodnje električne energije, gdje praktično lokalno stanovništvo više nema niti vodu za navodnjavanje, niti za potrebe stočarstva, niti poljoprivrede, niti prosto bilo koje svoje potrebe u smislu korištenja te rijeke ne može više da ispunjava i naravno dolazilo je do reagovanja lokalnog stanovništva. Imali smo brojne grupe građana koje su protestovale protiv izgradnje nekoliko malih hidroelektrana. Naravno, naša organizacija je sve to podržala upravo iz razloga što su rijeke jako značajne za lokalno stanovništvo, jako su značajni s aspekta životne sredine, odnosno zaštite prirode, imajući na umu brojne vrste koje su vezane za ova staništa. Đorđe je također pomenuo proces izrade elaborata o procjeni utjecaja na životnu sredinu. Vrlo je slična situacija i kod nas, gdje se zapravo ne posmatra svaki taj vodotok pojedinačno, nego se uzimaju podaci šireg područja koji jako često su zapravo sa brojnim nedostacima i daju se te dozvole za izgradnju malih hidroelektrana od kojih zapravo lokalno stanovništvo nema koristi i ta korist ide isključivo na račun investitora. Mi smo imali i naravno došlo je do toga da je vlada donijela odluku da se zabrani izgradnja novih hidroelektrana, što u praksi znači da sve one koncesije koje su prethodno date, one su još uvijek na snazi i da je u planu izgradnje novih hidroelektrana sa kojima su aktivni ugovori. U međuvremenu došlo je do raskida 7, čini mi se, ugovora sa koncesionarima koji su već bili aktivni iz razloga što je za tih 7 vlada pronašla adekvatne, da kažem, razloge da te ugovore raskine, međutim za brojne druge ugovore oni su još uvijek na snazi, još uvijek su prijetnje da će te male hidroelektrane u narednom periodu biti izgrađene. Ono što također treba napomenuti jeste i ideja negdje izgradnje velikih hidroelektrana protiv kojih se naša organizacija godinama unazad bavila, praktično od samog početka rada organizacije kada je bila planirana izgradnja velikih hidroelektrane na rijeci Tari. Tada je naša organizacija organizovala veliku kampanju u saradnji sa brojnim drugim organizacijama i pojedincima u Crnoj Gori i ta kampanja je jedna od uspješnih kampanja naše organizacije koja je zapravo rezultirala time da se od tog projekta odustalo, da je na rijeci Tari stavljena zaštita, odnosno da je ona zaštićena na nacionalnom nivou i da prosto do izgradnje te hidroelektrane na rijeci Tari nije došlo. U međuvremenu opet je bila ideja o izgradnji hidroelektrana i to 4 velikih hidroelektrana na rijeci Morači i taj projekat je bio sa naše strane. Prosto sporili smo taj projekat iz razloga što smo smatrali da je šteta po životnu sredinu mnogo veća od onoga što su benefiti izgradnje te hidroelektrane, posebno što se ona na neki način prezentovala kao jedan veliki i dobar turistički projekat i potencijal, što definitivno nije bila i od te hidroelektrane odnosno te 4 hidroelektrane se odustalo, to je bilo 2010. godine. Moram napomenuti da su ovo sve projekti koji su negdje iz 60. i 70. godina prošlog vijeka, da su te ideje negdje još uvijek žive i da smo zapravo upravo u prethodnim mjesecima i godinama svjedoci nove ideje da se izgradi hidroelektrana na rijeci Komarnica, za koju se krenulo korak naprijed i odrađene su i određena projektna dokumentacija koja prosto podržava izgradnju ovog hidroenergetskog objekta. Nedavno, prije nekoliko mjeseci, je bila javna rasprava vezano za elaborat o procjeni utjecaja na životnu sredinu za izgradnju ove hidroelektrane i također je doživjela veliki broj komentara kako od organizacija civilnog društva, ekoloških aktivista, ali na svu sreću i od strane Agencije za zaštitu životne sredine, koja nije dala pozitivno mišljenje na ovaj elaborat, već ga je vratila Elektroprivredi Crne Gore na doradu uz određeni rok. Razlog tome je upravo i ovdje, kao u brojnim drugim projektima prethodno, što za brojne grupe organizama nisu urađene istraživanja, što mi odobravanjem izgradnje ovakvog objekta ne znamo šta gubimo,
jer moram napomenuti kod izgradnje velikih hidroelektrana prosto mjere kojima se efekti, odnosno utjecaj na životnu sredinu može eventualno ublažiti su vrlo limitirani, jer vi kada potopite određeni kanjon, vi ste ga potopili, tu je kraj. Dakle, tu je kraj svim onim vrstama koje žive na tom staništu i vi ne možete njih da odselite. Prosto biljne zajednice, životinjske zajednice, druge zajednice koje žive u kanjonu su prosto uništene i efekti po životnu sredinu, odnosno po biodiverzitet izgradnje ovakvih objekata su trajni. Kažem, Elektroprivredi Crne Gore Agencija za životnu sredinu dala određeni rok u okviru kojeg treba da urade sva istraživanja kojima će potkrijepiti taj elaborat i tek na osnovu tih podataka istraživanja agencija će se odrediti prema tom elaboratu. Naravno, stav naše organizacije, pored svog razumijevanja da nam je električna energija potrebna, mi moramo prije svega odraditi sve ono što možemo odraditi u smislu energetske efikasnosti, a možemo jako puno, jer imamo brojne objekte koji su stari, koji zahtijevaju da budu renovirani u skladu sa standardima koje danas imamo. Zatim, potrebno iskoristiti potencijale sunca koje imamo u Crnoj Gori, koji su veoma veliki, a koje mi danas ne koristimo na pravi način i prosto izbjeći izgradnju novih objekata hidroenergetskih, odnosno termoelektrana, što je također u jednom momentu bila ideja, a iskoristiti sve ostale potencijale koje imamo u zemlji. Tako da to je situacija što se tiče hidroelektrana u Crnoj Gori i negdje našeg stava, odnosno stava naše organizacije, ali i brojnih drugih organizacija civilnog društva koje su aktivne u Crnoj Gori. Ovaj pokret protiv ove hidroelektrane na rijeci Komarnici je vrlo aktuelan. Po čemu je još specifična rijeka Komarnica? Rijeka Komarnica je potpuno neotkriven dragulj. Ja sam srećom zbog načina života koji živim imala priliku da prođem cijelom dužinom rijeke kroz u čamcu, u Pakraftu, to je vrlo specifičan način turizma i onda znate, bude tužno kada vi dođete na javnu raspravu kada vam objašnjavaju da će ta rijeka da bude turistički valorizovana onda kada se izgradi hidrocentrala. Ta rijeka nije iskorišćena zato što lokalno stanovništvo prosto nije tražilo načine da na održiv način iskoristi potencijale te rijeke koji su zaista veliki. Ta rijeka se uliva u rijeku Pivu koja je već vještačko jezero, odnosno u jezero sada Pivu i ako govorimo o tom nekom turizmu na mirnoj vodi, mi to već imamo svega nekoliko kilometara nizvodno i nema potrebe da pravimo novu hidroelektranu da bismo imali, da bi razvijali turizam na tom području. Ne treba zaboraviti ni kanjon Nevidio koji se nalazi u neposrednoj, odnosno koji se uliva u samu rijeku Komarnicu. Ovim projektom on zaista neće biti direktno ugrožen, ali indirektno da, iz razloga što praktično ta najviša kota dolazi zaista do blizu kraja tog kanjona, što opet može da poremeti dodatno biodiverzitet u samoj rijeci. Dakle, imamo jednu divlju rijeku, jednu rijeku koja u okviru koje imamo natura staništa, odnosno natura habitate, jednu rijeku koja je na samoj granici nacionalnog parka Durmitor i koja praktično može da po mnogim osnovama bude zaštićeno područje, a ne područje koje smo potopili i trajno izgubili. Bilo je zaista jako puno aktivnosti organizacija civilnog društva jer negdje su prepoznale važnost ove rijeke, ali naravno sve su rijeke važne na svoj način i daju negdje život na kopnu, jer voda prosto ima tu ulogu na kopnu i organizacije su, kažem, bile jako aktivne u smislu organizacije različitih aktivnosti koje su podigle interesovanje i negdje institucija i čitav taj proces je onako poprilično bio intenzivan, da kažem, gdje su organizovani i kampovi na kojima smo mi također učestvovali i brojne druge aktivnosti tim povodom.
Evo, Azra je malo pomenula da postoje drugi izvori energije, to nas često pitaju, pošto se borimo protiv, ne smatramo hidroenergiju obnovljivom energijom, nego se borimo protiv štetnih projekata na našim rikama, sve naše organizacije. Georgi, koji su to alternativni izvori energije u Makedoniji? Pa pre nego što pričamo o tome još neke detalje. Makedonija u principu zasniva svoju energetsku strategiju na hidroprojekte. Na osnovu toga je bila ideja da se izgrade ona dva velika ili veća hidroprojekta u nacionalnom parku Mavrovo, Lukovo polje i Boškov most, protiv kojih se Kosvez borio više od 5 godina i uspeo konačno da se ti projekti otkažu. Za jedan projekat je Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj već odobrila kredit makedonskoj vladi, pa je onda kasnije povukla tu odluku, a Svetska banka je razmotrila mogućnost da da i donela odluku da može da da kredit za ovaj drugi projekat, pa se onda opet povukla. Ta ideja da se hidrocentrale grade, to je bilo beskrupulozni pristup. Recimo u Mavrovu kroz ova dva projekta trebalo je da se poplavi područje koje je jedinstveni reproduktivni jadro balkanskog risa. Mi znamo da ima samo oko 20 vodrasnih jedinka ovog životinjskog vida i da je jedino reproduktivno jadro tačno tamo gde treba da bude jezero i akumulacija za hidrocentralu. Ipak su u elaboratu za zaštitu životne sredine ništa od ovoga nije bilo. Od malih hidrocentrala, od onih 97 koji postoje, 1/3 su u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima i mi nemamo sreću za sad kao u ostalim zemljama, kao u Crnoj Gori, da vidimo neku oduzetu koncesiju. Imamo novo proglašeni nacionalni park Šar planina od prošle godine. Godinu, dve prije proglašavanja su već dodeljene koncesije za hidrocentrale, mada je proglašavanje bilo jasno da će se desiti prije ili kasnije. To područje je bilo aplicirano za nacionalni park još davno prije nego što su koncesije dodeljene. Ipak koncesije jesu dodeljene, onda se proglasilo nacionalni park i sada već imamo problem da imamo validne koncesije za izgradnju hidrocentrala u samom nacionalnom parku. Isto se dešava i u nacionalnom parku Mavrovo i ostalim nacionalnim parkovima. Čak i ova energetska strategija koja je aktuelna strategija za razvoj energetike u Makedoniji ima 3 scenarija, od konzervativno do zeleno scenarija. U sva 3 scenarija rešenja su hidroprojekti, uglavnom veliki projekti, i kao što je Azra pomenula, isto i kod nas, to su ideje iz 70. i ranih 80. godina, kada znamo da ideja o zaštitu životne sredine nije bila tako aktuelna i možda se nije bila tako u fokusu. U međuvremenu, to su uglavnom 2-3 projekta, ali 2 koje su sada aktualiziraju. Jedna je Čebren u Marijovu, u području Marijovo, gde ona teritorija se nalazi na rubu Emerald sajta, i onda imamo Vardarska dolina, više projekata po toku malih hidroelektrana i velikih, srednjih, različitih po toku, a u donjem teku to je Iba i Porton Bird area, isto imamo Natura, tako da strategija preporučuje ove projekte, a stvarnost priča nešto sasvim drugačije, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati o svemu ovome. Mi ipak imamo onaj mehanizam klasičnih tih brzih elaborata. Videli smo svašta. Ti elaborati su tako pravljeni da ljudi oni koji su pravljeni nisu ni izašli na teren, copy-paste, negde ima celih pasusa, recimo na srpsko-hrvatski jezik, što su preuzimali negde tekstova. Tako da, ono što još nije uzimalo u obzir, imamo 2-3 hidrocentrale na istom vodoteku, nigde nema kumulativni efekat i to sve ne postoji. Alternativni izvori za Makedoniju, to je sunce. Da. Imamo ograničenu mogućnost proizvodnju električne energije od vetra, ali sunce je
veliki potencijal. Ekosvest se aktivno uključio u jedan projekat koji radimo zajedno sa Makedonsku akademiju za nauke i umetnosti i TNC i još nekoliko donatora. Šta radimo na tom projektu? Taj projekat ima za cilj, jedan od ciljeva tih projekta tog projekata je da mapira degradirana zemljišta koja su podatljiva za izgradnju solarnih elektrana. Pogotovo zato što su to degradirana zemljišta od bivših rudnika, jalovišta i tako dalje. To nije zato što ranije kad su bili locirani reke i pozicije za hidrocentrale, uopšte se nije vodilo računa o lokalnim zajednicama, o štetnji prirodi, biodiverziteta i tako dalje. Poučeni tim iskustvom, sada kada je u trend razvoj solarne energije, mi smo hteli da od samog početka sprečimo ono što možemo, da se ne bi borili kroz decenija kao sa hidroprojektima sada. Tako da probali smo i kroz ovaj projekat da mapiramo teritorije kako bi mapirali mogućnost izgradnje solarne energije bez degradiranja visokokvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, što se lako može desiti. I vrlo smo srećni što je taj projekat je negde u krajnjoj fazi realizacije. Odlično. Kaži mi, pomenuo si da dosta radiš sa lokalnim zajednicama, pomenuo si dosta nekih projekata vezanih za hidroelektrane. Kako izgleda taj rad sa lokalnim zajednicama? Da, na početku su nas lokalne zajednice zvali kada pogledaju bagere u svome selu. Zato što procedura za dobijanje koncesije vodnog prava i sve pomoću ovog elaborata, to je sve za zatvorenih vrata, lokalne zajednice nauče za izgradnju hidrocentrale u njihovom selu ili na njihovoj reci tek kad bageri dođu. Tada je već kasno, sve su dokumenti validni, sve su koncesije izdate i tada se ništa ne može uraditi. Ono što sada radimo mi, gledamo koje su već koncesije izdate na posljednjem tenderu, a radovi nisu počeli, tako da posećujemo lokalne zajednice i organiziramo da pomažemo njima da se organiziraju u toj borbi. Negde je potrebna pravna pomoć, negde je potrebno informacije, negde je potrebno učestvo u njihovom organiziranju, tako da negde čak i informiranje, zato što oni stvarno ne znaju za ove... Čisto ne znaju, da, kako je kod nas. I kako ste prihvaćeni od strane lokalnih zajednica? Apsolutno smo prihvaćeni zato što oni u nas vide partnera za to. Imamo pozitivnih primjera, recimo Žirovnica, to je Žirovnička 5 i 6, to su dve hidrocentrale koje je trebalo da se grade na Žirovničkoj reci koja je pritoka Radike u Nacionalnom parku Mavrovo. Tamo je lokalna zajednica blokirala radove više godina, tako da je gradežna dozvola za izgradnju istekla i sada smo već u poziciji, odnosno oni i mi kao njihovi partneri u poziciji da vrše pritisak vrz ministarstva i institucija da se ta gradežna dozvola ne produži i da se hidrocentrala ne izgradi. Tako da probamo na sve načine da podržimo lokalne zajednice u njihovoj borbi protiv izgradnje malih hidrocentrala, ali u ranijoj fazi, što je moguće u ranijoj fazi. Pa evo, sve ove aktivnosti koje ste oboje pomenuli zahtijevaju dosta rada na terenu, dosta akcija, dosta protesta. Kako izgledaju zapravo te borbe na terenu, ti protesti, recimo Azra, Green Home-a, da li je bilo nekih pritisaka, prijetnji tokom takvih akcija, sasvim sigurno i svi aktivisti doživljavaju. Mi smo zajedno, sve tri naše organizacije, također dio jednog projekta Stay Safe and Speak Out koji govori upravo o prijetnjama i pritiscima na aktiviste u regionu. Pa evo, zanima me kako to izgleda u Crnoj Gori, sa kakvim prijetnjama, pritiscima aktivisti se najviše suočavaju, da li možeš izdvojiti neke primjere i ti lično kakvim si pritiscima bila izložena tokom svog rada? Pa, upravo je Đorđe skrenuo pažnju na važnost toga da sa lokalnim zajednicama se izgrade partnerski odnosi.
i oni negdje uvijek jesu partneri u implementaciji naših aktivnosti. Jer onda kada imate lokalnu zajednicu koja podržava ono o čemu vi govorite, onda je nekako snaga koju imate mnogo veća. Ja lično srećom nisam imala priliku da imam direktne neke, da kažem, prijetnje ili situacije u kojima se nalazim da je neko fizički mi prijetio ili verbalno. Međutim, jako često mi se dešava da kada uđem u neku kampanju ili u neku priču, imam situaciju da imam prijateljske pozive poznanika, prijatelja sa kojima možda nisam toliko bliska, koji mi sugerišu da bi možda trebala prestati to da radim, šta se to mene tiče, zbog čega to toliko se zalažem, što ja doživljavam lično kao pritisak i kao prenošenje nečije poruke da trebam stati sa tim što radim. Ono do čega ja zaista držim jeste da to što radim na bazi činjenica. Nikada mi se nije desilo da kroz posao, kroz svoje kampanje izađem sa nekim podacima koje nisam prije toga provjerila. I tu zaista ulažem jako puno vremena da iščitam dokumenta do kojih mogu da dođem, da iščitam, da provjerim informacije do kojih sam došla i tek onda istupam u javnost, jer je jako važno da prosto sačuvate kredibilitet organizacije u kojoj radite, kojom rukovodite i da na taj način prosto imate veću snagu, jer kada izađete sa informacijama koje nisu provjerene ili koje nisu tačne, onda sebe i svoju organizaciju degradirate. Tako da nije lak taj posao terenski, nije lako. Nedavno smo imali situaciju u jednom nacionalnom parku u Crnoj Gori, u nacionalnom parku Prokletije, kada je čovjek ušao u nacionalni park sa bagerom, oborio brojna stabla gdje je napravio veliku štetu, probio je kilometar puta jer je htio da dođe do neke lokacije sa bagerom, napravio je čovjek put. Ja nisam htjela da izlazim sa tim informacijama do momenta dok nisam prvo poslala svoju ekipu na teren, a onda i sama izašla da se uvjerim kako to zaista na terenu izgleda i onda izašla sa informacijama prema javnosti, jer jako je važno da imamo prave informacije sa terena i to je ono do čega zaista kao organizacija držimo. Što se tiče tih protesta, tih kampanja, oni znaju da budu različiti. Uvijek se trudimo da, osim lokalnih zajednica, da pozovemo i druge partnerske organizacije sa kojima radimo, kako bi prosto taj odgovor bio jači, da ne bude, jer jako često mi imamo situacije da targetiramo određene ljude kao da je to njihov lični problem ili njihov lični animozitet ili neka njihova lična priča. Onda kada vi imate više organizacije pojedinaca koje stoje za tim stavovima, onda je to jedan drugačiji pristup. Apsolutno. Georgi, kad je riječ o ekosvijesti i Makedoniji, pritiscima na aktiviste? Sada je situacija bolja. Ako pitate moju koleginicu, našu direktoricu Anu, kada je bila kampanja protiv izgradnje Lukovo polje i Boškov most, tih projekata, pritisci u Mavrovu, pritisci su bili ogromni, veliki, zakani i sve to, nešto o tome je Ana pričala i u filmu kojem smo snimali. Sada, na sreću, došli smo u bolju poziciju, delom zbog promjene ili zbog toga što smo uspjeli konačno da postignemo onu poziciju da nas institucije vlasti vide kao partnera i kao konstruktivnog nekog suradnika. Recimo, mi smo prošle godine pravili obuke za Državnog inspektorata za zaštitu o životnoj sredini. Znamo da su njihovi kapaciteti ograničeni, znamo kapaciteti u smislu tehničkih kapaciteta, materijalnih kapaciteta, ljudskih kapaciteta i znanja, da budemo precizni i iskreni. Mi smo radili obuke sa njima, pogotovo što se tiče kontroliranju izgradnje malih hidrocentrala, ekološkog minimuma i tako dalje. Tako da mi imamo taj konstruktivni pristup, mi nećemo da njih prozivamo u javnosti
za nedostatke, nego mi direktno stupimo u kontakt i tražimo, odnosno nudimo našu pomoć u detektiranju i sklanjanju tih nedostataka i ta se strategija pokazala dobro. Tako da sada trenutno i odnos sa ministarstvom je isti takav i to je pozicija iz koje možemo više postići u zaštiti životne sredine. Sa lokalnim zajednicama je vrlo specifično raditi, mi moramo na terenu izgraditi poverenje, oni moraju izgraditi poverenje u nas, zato što su oni navikli na različite biznismene, investitore i različite ljudi iz velikog grada koji dolaze i prodaju priče i na kraju urade svoj posao, tako da to je tamo, ima puno načina kako da pristupimo njima i kako da steknemo njihovo poverenje. Tako da, sada pritisci su, mada kako ovo pričam, sjetio sam se da su pred 2 mjeseci nas iz institucije, iz ministarstva nazvali ekoteroristi, samo zato što uporno smo aktualizirali neki problem i držali ga aktualnim dok se stvarno ne priča o tome transparentno i javno, da. Da. Ekoteroristi, strani plaćenici je jedna od tih etiketa koje se često lijepe našim organizacijama. Azra je pomenula koliko je bitna tačna informacija iza koja apsolutno treba da stoje naša organizacija. Ono što mi je, Georgi, zanimljivo u tvojoj biografiji je da se baš na profesionalnom nivou baviš i istraživanjima, između ostalog radio si istraživanje uticaja dezinformacija na javno mnjenje, to je bilo više iz oblasti politike, ali da li si radio neka istraživanja vezano za ove teme o kojima večeras pričamo iz oblasti životne sredine? Da, pre nego što sam se aktivno uključio u rad ekosvesti, radio sam u agenciji za istraživanja, istraživačkoj agenciji, tako da imam puno iskustva iz te oblasti. Radili smo kroz godine puno istraživanja i za Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i za različite druge institucije. Radili smo puno kampanje za podizanje svesti o različitim ekološkim pitanjima. Ovo što se tiče o dezinformacijama, da, to je ono zadnje istraživanje koje smo radili i ono što bih hteo ovde reći je da mi u ovom sektoru zaštitu životne sredine moramo se malo više oslanjati na istraživanja. Recimo, svet biznisa prilično dobro koristi istraživanja u svom delovanju. Istraživanja u smislu segmentaciju publike, u smislu građenja komunikacijskih strategija, u smislu pronalaženje kanala ili načina ili cele one komunikacije koja je usmerena prema određenoj ciljnoj grupi. Ako mi gradimo ili pravimo kampanju za podizanje svesti o određenoj temi, onda mi moramo izgraditi preciznu komunikacijsku strategiju. Mi moramo znati ko stoji s druge strane, kome se obraćamo, koja je naša publika, odnosno segmentirati publiku u smislu aktivnih stanovnika ili oni koji se aktivno bave sa podržavanjem ekoloških tema, oni koji su pasivni na tu osnovu i tako dalje. Znači moramo segmentirati publiku kako bi znali kako da se obratimo toj publici. Onda mi moramo znati koji je onaj media mix koji oni koriste u TV, socijalne medije i tako dalje. I onda moramo i dizajnirati komunikacijske poruke s kojima bi mi se obratili njima. To se tako precizno ne dešava u ovom sektoru, a u ostalim, recimo u biznis sektoru i u marketing sektoru, to je vrlo razrađena metodologija. Ono što sam ja vidio kad sam se priključio aktivno u rad u nevladini sektor, vidio sam da nevladini sektor uglavnom koristi onaj cijeli mehanizam za podizanje svesti, korišćenje advertising i marketing agencija. I ono što je vrlo interesantno je to da marketing agencije koriste iste resurse, isti pristup, da li je to podizanje svesti ili o potrebi korišćenja nekog
FMCG proizvoda za konzumiranja ili u principu ne bi trebalo da bude tako. Ti si, Georgi, imaš onako baš, da pomenem čisto sveobuhvatnu biografiju, između ostalog master iz komunikacija i mašinski si inženjer i muzički producent i bavio se svim i svačim i umjetnošću, na to ćemo se malo kasnije vratiti, sada malo sa Azrom o njenoj karijeri i nekim drugim aktivnostima kojima se bavilo. Između ostalog bila si direktorica nacionalnih parkova Crne Gore neko vrijeme, pa me zanima kako je tvoje iskustvo sa te pozicije, da li možeš da napraviš paralelu, znači rad u javnom sektoru i rad u nevladinom sektoru. Vratila se nakon toga ponovo u Green Home. Da, zapravo sam imala priliku negdje i sreću da kažem da imam to dragocjeno iskustvo rada u javnom sektoru i to na poziciji direktorice nacionalnih parkova Crne Gore. Nacionalni parkovi Crne Gore su organizovani na način da sa 5 nacionalnih parkova upravlja javno preduzeće koje je sa sjedištem u Podgorici. I ideja da to javno preduzeće bude organizovano na takav način je proizašla iz toga da je Crna Gora mala i da je trebala iskoristiti sve potencijale, odnosno resurse i ljudske i sve ostale koje ima kako bi prosto mogla da pruži adekvatan odgovor kada je riječ o zaštiti i upravljanju nacionalnim parkovima. U tom smislu, dakle, imamo upravu nacionalnih parkova koja se nalazi u Podgorici i u 5 nacionalnih parkova se nalaze organizacione jedinice koje imaju svoje direktore i svoje službe na terenu. Napraviti paralelu između rada u javnom sektoru i civilnom sektoru je teško iz razloga što su to potpuno dva različita aspekta, dvije potpuno različite pozicije. Kada radite u civilnom sektoru, onda imate mogućnost da predlažete rješenja za određene probleme. Kada radite u javnom sektoru, pogotovo ako je to pozicija koja je pozicija donosioca odluka, onda ste u prilici da rješavate određene probleme. Meni je to iskustvo dragocjeno iz razloga što sam imala priliku da vidim da nekada nije dovoljna samo dobra volja ili želja da riješite određeni problem, jer u procesu rješavanja tih problema nailazite na brojne prepreke. Danas smo na kafi komentarisali recimo jedan proces najobičnije nabavke uniforme za nadzornike gdje vi imate brojne procedure koje morate da ispoštujete da bi uspjeli da odradite određenu nabavku, recimo od tendera do raspisivanja tendera i svih ostalih stvari. Dakle, uzimam jednu banalnu stvar za primjer, gdje zbog određenih procedura, recimo nisam bila u stanju da nabavim 7-8 mjeseci nešto što sam trebala nabaviti, odnosno hoću da kažem da nekada rješenje koliko nama u civilnom sektoru izgleda jednostavno, u praksi, onda kada sjednete na poziciju odlučivanja, to nekada baš bude problematično jer nailazite na prepreke na koje niste računali. Te prepreke su dodatno problem onda kada radite u sistemu koji je, ne znam da li je politički korektno reći, ali je nedovršen iz razloga što ja smatram da mi u našim institucijama nemamo zaokružene institucije, nemamo zaokružene procedure, nemamo niti pojedinačnu, niti zajedničku odgovornost za... Prosto ja vidim ljude koji ne osjećaju odgovornost, što nisu odradili dovoljno dobro svoj posao, kako na pozicijama zaposlenih, tako na pozicijama šefova, pa do pozicija ministara, jer negdje se kod nas podrazumijeva da onda kada dobijete poziciju, vi ste na poziciji i koristite određene benefite, ali nemate odgovornost za tu poziciju, zaista odradite do kraja. I onda prosto brojni su problemi koje vi imate onda kada želite da napravite određeni progres. Ja sam u nacionalne parkove došla u jednom vrlo specifičnom momentu, a to je bio moment kada je prethodno Državna revizorska institucija posjetila tu instituciju. Imali smo, ja sam došla na spreman izvještaj koji je trebalo implementirati, gdje je bilo rekordan broj preporuka u Crnoj Gori koje je trebalo realizovati i vi
onda ne radite ono što bi trebali da radite, a to je neko unapređenje stanja u tim zaštićenim područjima, nego radite obezbeđivanje procedura, organizaciju određenih stvari unutar sistema koje javnost ne može da vidi, jer vi kada dođete u nacionalni park ne razmišljate o tome da li postoji neki pravilnik, ali kada radite unutar sistema, onda morate da radite na donošenju pravilnika, morate da radite na uspostavljanju određenih procedura koje znaju biti jako time consuming, dakle oduzmu vam vrijeme i vi nemate prosto prostora da se bavite nekim pitanjima koja nama ili u civilnom sektoru jesu važna. Sa druge strane, rad u civilnom sektoru je po brojnim stavkama mnogo jednostavniji jer vi vidite problem i predlažete određeno rješenje, ali kažem nekada to rješenje zna da bude jako, jako teško. I upravo ovo što je pomenuo Đorđi vezano za tu podršku civilnog sektora, to je negdje i stav naše organizacije da ne trebamo stalno komentarisati probleme koji su prisutni jer tu smo gdje jesmo, svjesni smo problema koje imamo u društvu, nego treba zapravo institucijama pružiti podršku i pomoći im da određene probleme riješe. Ja sam sigurna da unutar institucija postoje brojni ljudi koji su na dobrom mjestu, koji žele da dobro rade svoj posao, koji imaju znanja, imaju kapacitete, imaju mogućnosti i sposobnosti da se bave svojim poslom i te ljude unutar sistema treba locirati, treba ih pronaći, treba uspostaviti saradnju sa tim ljudima i treba im pomoći da dođemo do nekih rješenja koja jesu dobra za naše društvo. To je nekada teško, ali treba i sa naše strane prosto da prepoznamo te ljude i da im pomognemo jer nekako je najlakše postaviti se kao dežurni kritičar i stalno upućivati kritike, ali onda kada nemamo rješenja za te probleme, onda nekada je bolje ćutati. Govorim u smislu problema za koje zaista postoje rješenja. Evo ja ću jedan primjer još da navedem recimo iz svog iskustva u nacionalnim parkovima. U nacionalnom parku Skadarsko jezero postoji ozbiljan problem sa krivolovom sa krivolovom na ribu, odnosno nelegalnim ribolovom unutar tog zaštićenog područja. I kada posmatramo iz civilnog sektora, kada posmatramo sa strane, mi onda kažemo treba da se prosto prestane sa tom praksom, treba da se pronađu svi načini da se taj krivolov spriječi. Međutim, kada analizirate taj problem unutra, vi vidite da imate jako mali broj ljudi koji je zapošljen na tim pozicijama, vi vidite da imate jako malo plovila koja su raspoloživa, vi vidite da imate jako veliku površinu koju treba štititi, vi vidite da ljudi koji su tu zapošljeni zapravo imaju popriličan broj godina i da bi trebalo pronaći način da se dovedu mlađi ljudi koji jesu sposobni da se zaista sa tim problemom bore. I osim što imate sve te probleme sa nivoa države, vi nemate dovoljno jaku financijsku pomoć, odnosno financijsku podršku koja će vam dati priliku da te probleme riješite. I onda ste u poziciji da prepoznate sve to, ali ne možete da adekvatno reagujete zato što nemate financije da to riješite. Tako da taj financijski aspekt prepoznajem kao dodatni jedan veliki i ozbiljni problem kod zaštite prirode, zato što naše države, s obzirom na stanje financijsko koje jeste manje ili više slično u regionu, nemaju dovoljno sredstava da ulože dovoljno u zaštitu prirode i očuvanje tih resursa, jer potrebna su sredstva za zaštitu prirode. I onda dolazimo do toga da usled nedostatka financijskih sredstava koja su uložena u zaštitu prirode, mi onda imamo druge probleme koje generišemo. U nacionalnim parkovima postoji jedan procenat sredstava koje država obezbjeđuje u Crnoj Gori za upravljanje. Taj procenat je izuzetno mali. I onda se zapravo kreira jedna atmosfera u toj instituciji da nacionalni parkovi treba da se bave više turizmom i da obezbeđuju svoje prihode kroz turizam. I vi onda zapravo gubite fokus jer je jako teško raditi ono što bi trebala biti primarna djelatnost jednog ovakvog preduzeća, to je zaštita prirode i tačka.
I onda počinjete da se bavite osmišljavanjem turističkih aktivnosti unutar tog zaštićenog područja kako biste obezbijedili prihode kojima možete obezbijediti ljudima zarade i kojima možete obezbijediti eventualno neka sredstva za zaštitu. Tako da to jesu negdje procesi koje je potrebno zaokružiti, potrebno je država da prepozna, odnosno vlade da prepoznaju važnost pitanja očuvanja zaštite životne sredine, očuvanja prirode i da se počnu obezbeđivati adekvatna i financijska sredstva za te poslove. Odužih, ali prosto tema je toliko inspirativna i toliko se može na tu temu govoriti da prosto analizirati upravljanje zaštićenim područjima je nešto čemu možemo prići iz različitih aspekata i možemo komentarisati jako dugo, ali suština je da se vratim na pitanje da su to različiti poslovi, ali sa druge strane, meni je bilo jako značajno to iskustvo jer sam imala priliku da vidim šta bi u tom redu koraka moglo poći po zlu i da u tom smislu sam negdje bolja u poslu koji danas radim u civilnom sektoru jer nemam više onu sliku idealnu koju sam možda imala ranije da stvari mogu mnogo brže i mnogo jednostavnije da se završe. Gdje ti lično više voliš rad? U civilnom sektoru ili u javnom? Malo teže pitanje. Jeste teško, ali ono što je negdje, što ja često komentarišem i sa mojim prijateljima i sa porodicom, to je da posao aktiviste, odnosno kada jednom se to probudi u vama, a meni se to probudilo, rekla bih, jako davno, još prije nego što sam upisala fakultet, ja sam znala da želim da se bavim zaštitom životne sredine i zaštitom prirode. Upisala sam i završila biologiju, a nakon toga magistrirala na ekologiji. To je prosto moj poziv, to je prosto moj način života i to je nešto što praktikujem u svakodnevnom životu. Ja konstantno razmišljam o tome, jako puno vremena zapravo provodim sa svojom djecom i sama u prirodi, planinarim, kajakarim, radim različite aktivnosti koje su vezane za prirodu i onda zapravo sam u prilici da posmatram i da vidim lično na terenu koji su to problemi, koje su to stvari koje bi mogli kao društvo popravljati. Ono što mi negdje najviše smeta jeste upravljanje otpadom. Ta oblast je jako neregulisana u našoj zemlji i to me onako baš frustrira, ali u suštini kada živite posao koji radite, onda je potpuno nebitno da li sjedite u civilnom sektoru ili sjedite u javnom sektoru, jer nekako se trudim da svoj doprinos zaštiti životne sredine i zaštiti prirode i negdje budućnosti narednih generacija dam u svom svakodnevnom životu, ali i sa pozicije ili sa svog radnog mjesta koji trenutno obavljam u bilo kojem momentu. Dakle, može biti jednako frustrirajuće i u civilnom sektoru i u javnom sektoru. Kad pokušavamo zaštiti životnu sredinu. Georgija, pričamo o nacionalnim parkovima, ti si posebno vezan za Mavrovo, pošto tamo imaš vikend, provodiš veliki dio vremena, a u toku je i reproglašenje nacionalnog parka Mavrovo. Šta to tačno znači, reproglašenje? Razmišljam koliko sati imamo za ovaj odgovor. Probat ću kratko. Slobodno, moći će ljudi premotati. Šta to znači? To znači da u okviru približavanja Evropske unije i različitih zakonskih regulativa, da bi se nacionalni parkovi dobili status nacionalni parkovi prema evropskim regulativama, treba izraditi detaljna studija o valorizaciji, tako? Onda treba napraviti precizno zoniranje i onda treba napraviti management plan po kojem će se aktivno menadžirati nacionalni park. Tako da negde krajem 2009-10 svi aktuelni nacionalni parkovi su krenuli da odrade ovaj posao kako bi mogli po novoj zakonskoj regulativi da
da funkcionišu kao nacionalni parkovi. To se desilo, to se jedino nije desilo sa Mavrovom. Gde je nastao najveći problem? Kod malih hidrocentrala, naravno. Zato što pri zoniranju tada je tim od 30 međunarodnih i domaćih eksperta radio skoro 2 godine studiju o valorizaciji i na osnovu čega se napravila mapa zoniranja nacionalnih parkova. Da skratim priču, u zoni strogoj zaštiti su već bile izdate koncesije za male hidrocentrale, pa su u institucijama probali da naprave novo zoniranje kako bi iscrtali drugačiju kartu sa idejom da se hidrocentrale pronađu van zone stroge zaštite. Naravno da su ekološka društva, Ekosvest i ostali činitelji tu bili glasni i nisu dozvolili to i taj je proces stao. Od tada nacionalni park funkcioniše po onim starim jugoslovenskim zakonima o nacionalnim parkovima od 80-ih godina. 80% finansiranja nacionalnog parka je od seče drveća. Mavrovo je najstariji nacionalni park u državi, jedan od starih ili najstarijih u Evropi, a još ova praksa za seču drveća funkcionira kao da smo u srednjem veku. Ono što smo sad uspeli konačno da reaktualiziramo mi iz Ekosvesti, uspeli smo da na zajednički sto nateramo da članove ministarstva, uključujući i ministra, i upravu nacionalnog parka da sednu za jedno sto i da otpočnu tu priču. Imali smo jedan inicirački sastanak prošlog meseca i već smo pričali o mogućnostima, o rokovima, o finansiranju i tako dalje. Tu su uključeni još nekoliko ekoloških organizacija, glavno treba spomenuti Makedonsko ekološko društvo, čiji su stručnjaci i biolozi aktivno na terenu u nacionalnom parku već decenijama. I mislim da smo konačno otpočeli taj proces i vidjet ćemo šta će se još dešavati tamo. Trenutno u Mavrovu ima popularno mediji to zove betonizacija, zato što opština Mavrovo Rostujše izdaje dozvole za izgradnju različitih kuća, hotela, lokala i tako dalje u zoni, u nacionalnom parku, oko Mavrovskog jezera, kod skijačkih terena, tako da tamo je sad kompletni haos što se tiče te ubrzane urbanizacije, bez... Kao i svuda, vjerovatno, u regionu, da. Kao i svuda. Evo, dosta pričamo o hidroelektranama i ovoj hidrotem, kako je mi zovemo. Kakva je situacija kada je riječ o termoelektranama, o dekarbonizaciji? Imate isti program kao i mi imamo energiju i klimatske promjene, gdje je dekarbonizacija jedna od naših vrlo aktuelnih tema. Evo možda Azra, kada je riječ o zraku u Crnoj Gori, o situaciji, dekarbonizaciji. Mi imamo termoelektranu u Pljevljima i situacija sa zagađenjem vazduha u ovom gradu je prilično loša i to je priča koja se priča već godinama unazad. U planu je ekološka rekonstrukcija ove termoelektrane koja također nije još započeta implementacija ovog projekta i situacija generalno sa zagađenjem vazduha u nekoliko opština je loša. Prije svega možemo govoriti o glavnom gradu gdje je situacija posebno u toku zimskih mjeseci imamo povećano zagađenje vazduha prije svega zbog saobraćaja, zbog individualnih ložišta koja se ovdje nalaze. Također u Nikšiću imamo s vremena na vrijeme lošiji kvalitet vazduha, ali generalno kada govorimo o dekarbonizaciji, Crna Gora još 2018. godine započela proces izrade nacionalnog plana, nacionalnog klimatskog i energetskog plana, međutim taj proces jako sporo ide, možemo čak reći da je potpuno zaustavljen, posebno iz razloga što negdje rekla bih vlade, vjerovatno kako naša, tako i u regionu, a boga mi i šire,
prosto ovu energetsku krizu koja je aktuelna uzimaju kao dobar argument, odnosno opravdanje da se ne bave ovim procesom, nego se prosto termoelektranama produžava vijek trajanja. Tako je. Tako da proces koji jako sporo ide, ono što u Crnoj Gori također jako sporo ide jeste generalno, pomenuo i Đorđe ovaj dio vezano za standard Evropske unije. Ranije pomenuo da se time bavimo kao organizacija, prosto pratimo taj proces pristupa Evropskoj uniji, poglavlje 27 i sve one standarde koje je potrebno da Crna Gora implementira u ovoj oblasti, ali i u drugim oblastima koja također uključuje ovaj proces dekarbonizacije. Ono što je važno ovdje kada govorimo o procesu pristupa Evropskoj uniji, osim samog pristupa, jeste uspostavljanje tih standarda, zaokruživanje procedura, uspostavljanje prosto implementacija standarda koje za sve oblasti u životnoj sredini su jako važne, ne zbog samog procesa, nego zbog kvaliteta života naših građana, jer zaokruživanjem tih procesa zapravo obezbjeđujemo i čisti vazduh, i čiste vode i mnogo bolje stanje u oblasti životne sredine. Georgi, tvoj kolega Davor dosta se bavi ovim pitanjem. Kakva je situacija kad je reč o zagađenju vazduha u Makedoniji, datum dekarbonizacije, konačno gašenja termoelektrana? Da, Davor se bavi aktivno ovim pitanjima, ne samo u Makedoniji, nego kroz Benkovač mreže i za cijeli Balkan. Ima onu mašinu s kojom putuje po najzagađenijim gradovima na Balkanu i snima situaciju. Kod nas je prvi datum za dekarbonizaciju bio 2027. Onda su pomestili 2030. su pomestili, to je opet optimistično zato što država ima precizan plan, recimo, za isključivanje najvećeg zagađivača i najveću termocentralu Rek Bitola. U oči realizacije tog plana trenutno se otvara novi rudnik za lignit za potrebe ove termoelektrane, tako da ne izgleda sjajno i ne izgleda da će se to desiti tako brzo. Rek Bitola, recimo, prosječno emituje 8 puta veću količinu sulfur dioksida nego što bi trebalo i 80% od ovakvog zagađivanja u državi dolazi od ove najveće termoelektrane, i to je najveća termoelektrana i najveći izvor električne energije u Makedoniji. Situacija sa termoelektranama je strašna, oni nemaju filtere čak ni za prašinu, da ne pričamo o ostalim sofisticiranim filtrima. Kao individualni zagađivači vazduha, to sve dolazi iz sektora energetike, to su termoelektrane, to je transport, ovi sistemi za grijanje i otprilike tako to je stvari. Slično kao i u svim zemljama ovde. Jedino što, kako čujem u različitim zemljama u regionu, kod nas bar nisu najavili otvaranje novih termoelektrana. Vidimo da čak i te ideje su negde u Balkanu, na Balkanu još aktivne, van pameti, ali eto, i to smo čuli. Koristim ide baš kao što Azra rekla, ova energetska kriza. Ovo su sve neke, da kažem, malo teže teme, a ono što me interesuje, Georgi, ti si rekao da radiš dosta na uključivanju kulturnih radnika i kulture u ovakve teme, pa na koji način to radiš? Kako izgledaju te aktivnosti uključivanja kulturnih radnika u teme zaštite životne sredine? Najprije bih htio reći odakle je potekla, odakle je došla ova ideja. Ja se privatno bavim aktivno, kako to zvuči privatno, van posla. Kad sam bio u biznis sektoru, kad ste u biznis sektoru, onda vaše vreme i vašu ličnost je neko kupio za određenu plaću i moraš se baviti samo time. Tako da, ako se baviš nečemu što je van opisa tog radnog vremena, moraš čuvati za svoj drugi identitet. Tako da, ja sam se decenijama imao ta dva identiteta,
baviti se istraživanjima, baviti se komunikacijama kao profesionalnom zanimanju i baviti se umetnošću, vizualnim umetnostima uglavnom kao neki skriveni drugi identitet. Sada, na moju sreću, ovde u ovom sektoru, u ovoj organizaciji, ta su se dva sveta spojila i isto na za moju kao ličnu sreću, ali i za sreću situacije. Ono što ranije malo sam pričao, u ovom sektoru mi se tradicionalno oslanjamo na one mehanizme koje je marketing izgradio za podizanje kampanje svesti. Znači, to su mehanizmi koje koriste advertising agencije, marketing agencije. I ako pogledate različite kampanje koje je jedna agencija pravila, vi možete samo da promenite logo i da promenite neke detalje i vi više ne znate koju kampanju gledate. Svi smo imali ta iskustva, svi smo mi komentirali to i to je ono prvo što je meni dalo ideju da se mora nešto drugačije raditi. Zato što agencije se uvek obraćaju na isti način, istom publikom koriste, isti kanali komunikacije, isti mehanizmi. Recimo, mi napravimo kampanju, agencija snimi dobar film, onda mi se rvamo s njima da koliko puta da se film prikaže na utrinski program, recimo, pa onda kroz naše socijalne medije daju nam onaj insight koji sami možemo za jedan klik da dobijemo od Facebooka i od Instagrama za reach publike i tako dalje. I to se sve završava tamo i mi uvek dopremo do ograničenu publiku, do onu istu publiku koja je na te kanali i tako dalje. I mi ne investiramo u novu publiku, ne investiramo u društvo. Ono što sam imao ideju da radim, i to u ovu zadnju godinu se aktivno bavim time, da mogu da proširim ovu dejnost na neki način, ne samo da se proširi outreach na druge delove publike, nego da se involvira cela kulturna scena u ovome. Recimo, šta smo u proteklih meseci radili, u roku ove Save the Blue Heart of Europe kampanje i imamo još jedan veliki projekat koji radimo sa švedskom ambasadom, a to je Action for Climate. U okviru ova dva projekta, ono što smo radili, recimo ovo zadnje, evo sada smo producirali jedan kratak dokumentarni film o problemima s kojima se lokalno stanovništvo susreće zbog izgradnje male hidrocentrale. Šta je specifično u ovom filmu? Ovo nije običan dokumentarni film, nego specifično je to što smo angažirali ljude koje su producenti i koji organiziraju naš najveći festival, zove se Makedox festival kreativnog dokumentarnog filma. One svake godine imaju program za mlade snimatelje, studente koji bi želeli da se bave dokumentaristikom. Ono što smo ove godine uradili, izgradili smo suradnju tako da smo im dali onaj narativ, temu, oni su dolazili sa nama na teren kako smo mi radili sa članovima lokalne zajednice i ovi mladi snimatelji su pronašli svoju temu, našli svoj novi, sveži ugao gledanja i predstavljanja ovog problema i mi smo sigurni da smo obavili sa ovom misijom najmanje dva različita cilja da smo ostvarili. Prvo smo pomogli da su ovi mladi ljudi koji će se sutra baviti dokumentaristikom, da su senzitivni na aktuelnu temu koja se bavi zaštitom životne sredine i isto tako smo osigurali da oni generacijski pričaju tu priču za neku drugu generaciju, na neki drugi način, kroz neke druge medije, kroz festivale, tako da smo kompletno raširili naš outreach i isto tako dali mogućnost ili involvirali mlade umetnike koje će se baviti kasnije tom. Recimo, prije toga smo sličnu suradnju napravili sa jednom produkcijom Flipbook, produkcija za animirane filmove, koja je radila radionice sa učenicima iz srednje umetničke škole. Napravila je radionice za stop animaciju i naravno to su bile klimatske promjene, mi smo njima dali temu i narativ i održali obuke što se tiče kontenta, što se tiče sadržaja, a dok je produkcija njima dala obuku o
pravljenju stop animacije ili o izradnji animiranog filma. Kao proizvod toga smo dobili odlične kratke animirane filmove. Radili smo još Teatar Senki, to je produkcija koja ima isto tako svoj festival, ima svoj redovni program i sad taj Teatar Senki je postavljen na njihovom redovnom programu. Oni to predstavljaju u školama, u gradinkama, vrtićima. Ne, to je osnovna škola i vrtići. Da. Tako da ideja je da ova tema postane vidljiva svima, da uđe u sva domaćinstva, kroz mlade ljude, kroz dece. Tako. To su nekoliko od projekata, imamo još više. Ovaj sad dokumentarni film koji smo snimili, sad smo u pregovoru da postane deo onog kurikuluma za srednju školu gde profesori mislim da iz sociologije i iz nekoliko drugih predmeti koji da mogu da imaju čas kako se radi dokumentarni film, znači pogledaju film pa onda drže predavanja i rad sa učenicima o izradu dokumentarnog filma. I naravno, tema dokumentarnog filma da bude životna sredina. Tako da tražimo različite načine da uključimo različite činitelje, od nastavnike, produkcije, kulturne radnike, dece i to. I mi dosta snimamo raznih filmova, kratkih, dugih i dokumentarnih. Ja predlažem možda sada da nam kolega iz režije pusti jedan od tih kratkih filmova. Evo, Georgi, možeš da nam objasniš šta smo upravo pogledali? Ovo je rezultat radionice koje je Flipbook produkcija za animirane filmove radila u srednjoj školi, likovnoj srednjoj školi Lazar Iličenovski. 10 učenika su nekoliko dana učili kako se pravi stop animacija i napravili nekoliko ovakvih kratkih animacija na temu klimatskih promjena. Odlično, svaka čast. Azra, koliko su mladi u Crnoj Gori zainteresovani za temu životne sredine? S obzirom da sam aktivna, da kažem, u ovom poslu već nekih 15 godina i pratim taj proces kako se razvijao. Još kada sam počela raditi u Green Home-u, vodila sam volonterski centar. Volonterski centar i danas imamo i funkcionišu u okviru naših aktivnosti. Mogu reći da postoji jedna grupa ljudi koja je zainteresovana za ova pitanja, koji jesu raspoloženi da uče na ove teme, koji jesu raspoloženi da budu dio aktivnosti, ali ono što nažalost i dalje je činjenica, to je da i dalje govorimo o istim problemima o kojima smo govorili 15 godina ranije i da je potrebno da taj broj ljudi bude značajno veći. Potrebno je da prosto pitanja koja su vezana za zaštitu prirode prije svega na nivou osnovnog obrazovanja bude mnogo detaljnije, mnogo značajnije izvučeno, da toj djeci se još u startu ukazuje mnogo više na to koliko je važno pitanje zaštite prirode, koliko je ta priroda važna za opstanak vrsta, za opstanak biodiverziteta, posebno imajući na umu danas sve više vidljive klimatske promjene i sve ono koliko te klimatske promjene utiču na naš kvalitet života. I da prosto kada su dovoljno mladi da se mnogo više pažnje posvećuje ovim pitanjima.
mi kroz svoj rad također se trudimo da radimo edukaciju i djece i imali smo jako puno radionica i za vrtiće i za djecu školskog uzrasta na različite teme kroz koje upravo pokušavamo da dodatno, osim onih časova koji imaju iz biologija, kojih je jako mali broj zapravo, da bi obradili sve teme koje su od važnosti, pokušavamo dakle da dodatno utičemo na njihova znanja, na njihovu svijest kada je riječ o ovoj temi, ali eto, mi imamo taj volonterski centar koji je aktivan, ali definitivno da bi trebalo ovim temama da se mladi mnogo više bave nego što je to danas slučaj. Sigurno. Ono što sam još primijetila kod vas na stranici jeste da postoji mogućnost da građani prijavljuju nepravilnosti iz oblasti životne sredine. Koliko imate takvih prijava i koje su to teme, odnosno problemi koje građani najviše prijavljuju? Da, mi imamo mogućnost preko e-maila, imamo i SOS telefon na koji građani mogu da prijave sve nepravilnosti koje vide, ali imamo i naš fiksni telefon koji konstantno zvoni u kancelariji gdje ljudi prosto prepoznaju organizaciju kao i nas pojedinačno kao ljude koji jesu spremni da se pozabave određenim temama koje su vezane za zaštitu životne sredine u cijeloj Crnoj Gori, jer kao organizacijama ne djelujemo lokalno, nego djelujemo na nivou cijele Crne Gore. Jako često smo u situaciji da moramo sjesti u auto i otići u neki drugi grad i vidjeti da li, odnosno kakvo je stanje na terenu. Ono što se dešava jeste da nam građani najčešće prijavljuju 3 vrste problema. Prvi je vezano za upravljanje otpadom i vezano za brojne nelegalne deponije koje se nalaze pored puteva, čak i pored kontejnera, uz rijeke. Prosto ta količina otpada koju generišemo kao društvo, ona samo raste, povećava se jer koristimo sve više jednokratnih predmeta, prije svega od plastike koja je postala toliko dostupna i koja ima svuda oko nas, a koja jako često završava upravo na tim nelegalnim malim deponijama, mislim malim ako posmatramo one sanitarne koje su zaista ogromne, ali prosto pitanje upravljanja otpadom na nivou Crne Gore, a i šire nije rješeno na pravi način i osim 2 sanitarne deponije mi nemamo riješen sistem upravljanja otpadom. Sve ostale deponije su privremene, one su trebale biti već odavno zatvorene s obzirom da zakon definiše da one mogu trajati do godinu dana, neke od njih traju 20 i preko godina, neke od njih se nalaze na obalama rijeka i onda negdje je to pitanje ono što građani jako često vide, što im smeta i gdje traže našu pomoć. Mi reagujemo tako što se trudimo da lociramo koja je institucija nadležna za određeno područje, odnosno koje komunalno preduzeće, stupamo u kontakt sa njima, pokušavamo očistiti, odnosno pokušavamo im pružiti informacije o tim deponijama gdje je prosto njihova obaveza da dalje preuzimaju taj dio posla. Nažalost, ono što smo primijetili je jako često da se nelegalne deponije kreiraju na privatnom posjedu i onda tu ne može ni komunalno preduzeće da reaguje, već je onda dužan onaj čiji je posjed da reaguje kod uklanjanja takvog otpada i to onako je dodatni jedan problem u ovoj oblasti. Sljedeća stvar zbog kojih nas građani jako često pozivaju i možda zapravo i najviše jeste sječa šuma, odnosno sječa stabala nekada i u urbanim dijelovima. Skoro smo imali situaciju gdje je investitor sjekao neka stara stabla u samom centru grada, ali jako često imamo i situacije gdje koncesionari koji dobiju određena područja onda vrše osim toga što dobiju da posječu, onda oni sjeku i druga stabla koja su zdrava, da vrše čistu sječu, da sprovode razne nelegalne aktivnosti unutar tih područja, pretovaruju kamione i tu bi prosto ne jedna organizacija nego 10 organizacija kapaciteta koje mi imamo bi trebala se baviti samo sječom na tim koncesionim područjima.
Upravo smo nedavno imali na području ispod Komova prijavu građana kojom se trenutno bavimo, gdje pokušavamo doći do dokumenata kako bi prosto sagledali tu situaciju i analizirali gdje su ti problemi i izašli tim lokalnim ljudima u susret. Prije kada je Đorđe pomenuo da ljudi saznaju o aktivnostima tek onda kada im bager dođe na područje, imali smo prijavu građana da je bager došao na njihovo privatno imanje i da zapravo pokušava da izvuče šumu kroz njihovo privatno imanje bez ikakve dozvole od tih istih građana. Tako da to je druga grupa, da kažem, tih prijava koje nam građani prijavljuju. I treća je zagađenje rijeka. To je jako često situacija gdje imamo ispuštanje otpadnih voda u rijekama, gdje imamo bacanje smeća u rijekama, gdje imamo ispuštanje kanalizacionih voda. To posebno na području Zete, na području doline rijeke Zete, koja je u međuvremenu dobila i status zaštite, a gdje cijeli taj sistem upravljanja otpadnim vodama na obalama ove rijeke nije riješen na adekvatan način, a u tom području imamo proizvodnju mliječnih proizvoda, proizvodnju mesa, brojne male te fabrike koje se zapravo bave proizvodnjom i čije otpadne vode, nažalost, jako često završavaju upravo u rijeci Zeti. I to je ono što prepoznajem kao jedan veliki segment tih prijava građana koje dobijamo. Ja moram reći da smo kao organizacija jako srećni što negdje smo uspostavili takav odnos sa građanima, da oni imaju povjerenje da nas pozovu i da nam prijavljuju zapravo te situacije kojima se mi bavimo. Mi imamo čitav spisak i tabele svih tih prijava koje pratimo dokle se stiglo sa kojim problemom. Neke prosto nije moguće riješiti, a sa nekima se bavimo duži vremenski period kako bi probali da prosto tim nekim problemima stanemo na kraj. Da, to je praktično neka vrsta zelenog telefona, zeleni SOS telefon. Mi nemamo tako nešto na našem sajtu, ali naš fiksni telefon dođe nešto kao zeleni SOS telefon. Georgija, kakva je situacija u Makedoniji kad je riječ o prijavama građana? Što vam najviše prijavljuju? Kako slušam Azru, sad još više znam zašto su naše organizacije u istoj mreži. To je to, da. To je to otprilike što se dešava i kod nas. Mi imamo softversko rješenje koje se zove Ekomapa, gdje građani mogu da prijave različite nepravilnosti o povredi u životnoj sredini, bez razlike da li je problem reka ili seča, tako dalje. Tamo ima mogućnost da oni uploadiraju fotografiju sa problemom i naravno to su i GPS koordinate, mi tačno znamo gde se ta povreda dešava. Ali isto tako građani koriste one tradicionalne metode, telefon postojano zvoni, socijalni mediji, pogotovo Facebook i Facebook poruke dobijamo cijelo vrijeme i samo kolega koji radi komunikaciju, odnosno PR organizacije, samo prosledi to različitim kolegama, zavisno od teme. Tako da suva rečna korita i izgradnja različitih objekata, ribnika i sve to za koje građani ili članovi lokalne zajednice znaju da to nema dozvole ili da nešto nije kako treba ili da sumnjaju da nije kako treba i tako dalje. Sve se to prijavi to kao prijava se dođe do Ekosvest, zagađenje vazduha, sve ove aktuelne teme praktično. Ono što mi radimo, osim što odgovaramo na pozive građana, mi se trudimo da za većinu tema da građanima odgovorimo kako da oni individualno sami prijave to. Zato što na sajtu Inspektorata za životnu sredinu ima vrlo jednostavan formular gdje možeš samo da napišeš problem i da uploadiraš ako imaš fotografiju i onda to se mora proslijediti kroz sistem dalje. Pošto smo uspostavili neku, da kažem, konstruktivnu komunikaciju sa inspektoratom, vrlo često se nama dešava, pogotovo i kako što je Azra rekla, da ako moramo da prepoznamo ljude u institucijama koji su spremni, koji žele da rade svoj posao,
Ono što se nama dešava, meni konkretno ono što se dešava u zadnju godinu je kad građani prijave suvorečno korito, problem za nekih malih hidrocentrale, nedostatak vode ili izgradnje pristupnog puta zbog hidrocentrale. Znači neki problem koji je vezan uz reke, onda dobijem telefonski poziv od zaposlenog inspektora u inspektoratu s kojima imamo komunikaciju i onda kaže da su ovo prijavili i tako dalje i onda imamo konsultaciju. Vrlo često i mi znamo da iako to nije naš posao, da izađemo na teren, da provjerimo stanje i tako dalje. Ova slična situacija i kod nas, ono što je važno napomenuti jeste da naravno mi ne možemo riješiti sve te probleme, ali građane svakako možemo da uputimo na prave adrese, da im damo neke smjernice za rješavanje tog problema, ali veoma često mi sami izlazimo na teren ili konkretno počnemo da radimo na rješavanju tih problema. Ja mislim da smo već nekih sat i po ovdje i da smo obradili prilično tema, pa možda da polako privodimo kraju. Pa ne znam, evo neko pitanje za kraj za oboje. Kako vidite Makedoniju i Crnu Goru za nekih 10 godina, kad je riječ o životnoj sredini? Sa termoelektranama koji dalje rade, sa malim hidroelektranama ili u nekoj idealnoj situaciji? Nismo baš toliki optimisti. Nismo baš toliki optimisti da vidimo u idealnoj situaciji, makar nešto se mene tiče, ne znam, čućemo i kolegu. Ja često volim kada nešto radim, volim da uđem u arhivu i da pogledam neke tekstove, neke članke, neke probleme iz perioda kada sam počela da radim ovaj posao i onda onako iščitavajući neke tekstove od ranije vidim da neke teme su i dalje aktualne, neke probleme ni 10-15 godina kasnije nismo riješili. Tako da sam sigurna da će dio problema koje danas imamo da budu prisutni za 10 godina. Ali isto tako moramo priznati da neke stvari jesmo napravili dobrim u Crnoj Gori. Ono što jesmo napravili jeste što smo negdje transponovali popriličan broj popriličan set zakona, direktiva koje su dakle usklađene sa onim iz Evropske unije i ono što nam nedostaje jest implementacija svega toga. Put do te implementacije zaista je trnovit očigledno s obzirom da ta implementacija izostaje nekako iz godine u godinu. Malo prije ste rekli da je optimističan scenario planiran za dekarbonizaciju i meni je prošao mi kroz glavu član zakona iz oblasti upravljanja otpadom u kojem kaže da će Crna Gora do 2020. da reciklira 50% svoga otpada i to je neko također ranije bio optimističan kada je to planirao u zakonu. Tako da ja nemam tu vrstu optimizma kod sebe, ali ono što znam jeste da moramo nastaviti raditi na unapređenju stanja, moramo nastaviti raditi na zaokruživanju procedura, na uspostavljanju standarda, na primjeni tih istih standarda, jer nema baš puno smisla ako pišemo zakone koje nećemo implementirati, ako pišemo zakone, a ne nalazimo rješenja na koji način te zakone treba implementirati, a negdje mi se čini da će ovaj proces klimatskih promjena koji rekla bih da se ubrzava iz godine u godinu i gdje primjećujemo iz godine u godinu posljedice klimatskih promjena, mislim da će nas malo ubrzati i trgnuti jer ćemo sve više i više da osjećamo probleme koji su vezani za klimatske promjene, ali pored sve nade da će stvari biti značajno bolje za 10 godina, ja sam sigurna da će za nas ekološke aktiviste i za 10 godina biti puno posla. Sasvim sigurno. Da, neke probleme se rješavaju, ali kako vidimo nove se stvaraju u oblasti zaštite životne sredine. Mi rješavamo probleme malih hidrocentrala, a sada nastaje trend o izgradnji fotovoltaičnih centrala i imamo stvaranje novih problema, tako da jedni rješavamo, drugi se stvaraju. Ono na čemu moramo raditi ja mislim da to je što je moguće više podizanje svesti
o ovim problemima, uključivanje građana i raditi da gradimo mehanizme za transparentnost institucija. Sve što se radi, mi smo svesni u našem regionu da se najveći broj problema stvorio zbog netransparentnosti od politika, postupka i tako dalje. Nama treba što je moguće transparentniji sistem, da institucije, da građani znaju tačno šta institucije rade, da institucije su otčetne, da znamo kako institucije rade, a to je to u čemu moramo investirati i na taj način podobrit ćemo klimu da se probleme rešavaju ili da se u ranoj fazi intervenira da se ne stvore problemi. Za 10 godina, šta će se promeniti za 10 godina, ne vjerujem da će se nešto mnogo promeniti, ali ako se dovoljno promeni da je vidljiv trend da imamo pozitivnu promjenu, to je već dovoljno da bi mogli da nastavimo tako i da uključimo što je moguće više ljudi i više činitelja u rešavanju ovih problema. Možemo se sastati za 10 godina, 2032. Pa ćemo imati ovako jedan podcast od 2 sata, pa ćemo vidjeti šta se promijenilo. Nekad i sad. Pa ništa, ostaje nam samo nada, da će biti što više i mladih i što više ekoloških aktivista, da će svijest o važnosti životne sredine biti na daleko višem nivou, nekako vjerujemo, optimistično vjerujem da će se to desiti u narednih 10 godina. Tako je. Ništa, hvala vam još jednom što ste došli iz daleka da budete naši gosti večeras. Meni je bilo super, radim se da je bilo i vama i vidimo se uskoro ili u Makedoniji, ili u Crnoj Gori, ili opet ovdje kod nas u Banja Luci. Hvala. Hvala vama. Ovo je bio još jedan podcast Centra za životnu sredinu. Pratite nas svake druge srijede na YouTube kanalu i naravno nemojte zaboraviti da kliknete subscribe.